জগৎ জননী তোরে না ধরি মাগো করুছে মুই ততে দইনি বলি মতে কোন কানে থাকি মাগো করুছে তাতে কহিনি তোরে না ধরি মাগো করুছে তাতে কহিনি কালে মাগো তুই হেলু জনম দুর্গা বলি মাগো সতে তোরি নাম দেবক অস্ত্র পাই তুই মহিষা নাচিল শক্তি বলে মাগো দেবক রখিল দশ ভুজা ছুটি করছু তুই পারে মাগো দশ ভুজা ছুটি ধরি দুঃখী দুঃখকে করছু তুই পারে মাগো জগৎ জননী তোরে না ধরি মাগো করুছে তইনি দইনি
देखो पिला कहले जे मां के डाको मां सुनबे होय हाय गो मां के मुई डाकी डाकी थकी थकी गलो मां तो मोर डाके नहीं सुन नहीं सुनले मां संगे के रो सन जानी मां संगे बापा थिसन मां संगे बापा যদি মাকে জনকে ডাকমা হয় গো বাপার মন দুঃখ হেবা কি হ্যাঁ হ্যাঁ মা সিনা নেই শুনলি হয় বাপাকে খাই ডাকি দেখ ডাক গো শুনবে তো শুনবে গো ডাকি দেখমা ডাকো এ শুননি হ্যাঁ হ্যাঁ এ ননি কাই কেন বাবাকে ডাকলে শুনবে এ সে হি বাবা দেব দেব মহাদেব মহাদেব হ্যাঁ শুনবে তো হয় গো হি ভোলে বাবা বলি হ্যাঁ হ্যাঁ আরে ভোলে বাবা বলি ডাক দে উঠে হো কি রহিয়াছ কে ঠানে তুমর নাকে ধরি ই ভাবু হেমি পারি হে তুমর নাকে ধরি ই ভাবু হেমি পারি আহে প্রভু ডম্বরু ধারি ই কাহার ভাবর ভোলে পড়ি হয় হো ভোলানাথ আরে গল পাশি ই কাহার ভাবর ভোলে পড়ি হয় হো ভোলানাথ গল পাশি ভোলে বাবা বলি ডাক দে উঠে হো রহিয়া চকে টানে ভোলে বাবা বলি ডাক দে উঠে হো রহিয়া চকে টানে তোমার নাকে ধরি বাবু এমি পারি তোমার নাকে ধরি বাবু এমি পারি আহে প্রভু তোমার ধারি আর ভাবর ভোলে পড়ি ভোলানাথ আবার হলে পারি হয় হলে না তো বলো শাড়ি পদার ধর হো বাবা সবান তর হৃদয় রখিব ভুলি নাই দিব হে প্রভু ধবলেশ্বর দয়া রখিব ভুলি নাই দিব হে প্রভু ধবলেশ্বর শাড়ি পদার ধর হো বাবা সবান তর হে দয়া রখিব ভুলি নাই দিব হে প্রভু ধবলেশ্বর দয়া রখিব ভুলি নাই দিব হে প্রভু ধবলেশ্বর ঠিকানা মুই পাইবি আর তোতে দেবি ঠিকানা মুই পাইবি আর তোতে দেবি তোমার কুড়িয়াকে আসি তাহার খাবার ভুলে পড়ি হয় ভোলানাথ গল পাশে খাবার ভুলে পড়ি হয় ভোলানাথ গল পাশে
देख माँ को डाकलु माँ नहीं सुनली है गो। कि बापा को डाकलु बापा भी नहीं सुन ले गो एंता भगवान को तुम्हें जिते डाकले भी भगवान नहीं सुनन कहीं जे नहीं सुनन माँ जदि सुनबे हाँ। माँ को हम एक मन एक चित्र डाकले जी कर माँ सुनबे हाँ हाँ माँ रो ममता पूर्ण तो छाई। सुख दुख दुनिया रो आसरा से माँ को हमें आउ बारे एक मन एक चित्र डाकी दे डाक गो सुनबे तो गो सुनबे गो समस्ते शांति श्रृंखला रक्षा करी करी बसी पड़ंतो आउ कल कल नहीं हो बाबू नानी मने माघो दी नंदिनी ही जगत जननी मा आगोर न पूर्ण अभया मागो गिरी नंदिनी जगत जननी मा अन्नपूर्ण अभया मागो सिंह बहिनी महिषा मर्दिनी मा डाकी दे छत्र छाया मागो गिरी नंदिनी जगत जननी मा अन्नपूर्ण अभया तुम्हें जगतर माता जानक संतान हित परम वैष्णवी देवी धेनक पररत तुम्हें जगतर माता जानक संतान हित परम वैष्णवी देवी धेनक पररत मागो गिरी नंदिनी जगत जननी मा अन्नपूर्ण अभया हे मागो सिंह बहिनी महिषा मर्दिनी मा छत्र छाया मागो गिरी नंदिनी जगत जननी मा अन्नपूर्ण अभया हाँ हाँ इने तुम्हें भगवान को जेते डाकले भी भगवान नहीं सुनन कहीं आज नहीं सुनो इटा होचे घोर कली जुग हाँ हाँ सत्य जुगरे ध्यान ध्यान त्रेतया जुगरे यज्ञ यज्ञ द्वापर जुगरे सेवा सेवा आउ कली जुगे केवल नाम हाल आजिकार शुभ रजनी रे मंचासीन होउथिबा महान पौराणिक दंड नृत्य राधा कृष्ण प्रथम भेट उक्त नाटक रे मन मुग्धाई कर कलार सम्मान रक्षा करी आमर जेन की विमल भाईना कलार सम्मान रक्षा करे 10 टका दैछन तांको गृह रे धन जन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण हो बोल आनंद सागर एक बार हरि बोल और से विमल आजा को आमर ननी एंता भल जिनिस टे मिलो बोल आनंद सागर एक बार हरि
सत्य जुगरे ध्यान हाँ त्रेतया जुगरे यज्ञ द्वापर जुगरे सेवा सेवा, आउ कली जुगे केवल नाम सत्य जुगरे चारि पाद धर्म थिला हाँ हाँ भगवान को तपस्या कले है गो। निजे भगवान भक्तंकर पास के आसी हाँ हाँ त्रेतया जुगरे यज्ञ करी करी प्रभु रामचंद्र के पाइथिले है द्वापर जुगरे गोपी माने सेवा करी करी भगवान श्री कृष्ण को पाइथिले हाँ हाँ हेले कली जुगे केवल नाम नाम। नाम को कवि माने ब्रह्म सहित तुलना कले ई जगत मिथ्या हेले हाँ। केवल ब्रह्म ही सत्य सत्य जाहार जन्म है गो। ताहार मृत्यु सुनिश्चित चितगो नारी शिक्षा सब नारी शिक्षा उपरे जीवा ठीक है हाँ 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 नारी शिक्षा कथा कलारे सम्मान रक्षा कर माला सहित किछि टंका प्रदान कले सही माँ जगत जननी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा छत्र आड़ी कर रखि थांतु बोला आनंद कबार एई ग्रामवासींकर मध्य मंगल हो एक बार हरि हरि बोला एन नहीं तो केवल नाम भगवान को नाम के टिके गान कर्म तापरे विश्व वस्तु के आरंभ कर हाँ हाँ हे मन चला हरे हरे कृष्ण हरे राम आराम से आराम से आराम से मार नहीं कि झगड़ नहीं हे मन भजता हरि नाम रे हरे कृष्ण हरे राम हे मन जपता राति दिन रे राधे कृष्ण जपिले पाइबु अचला भक्ति जपिले पाइबु अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति तते न दंडी के काल जमरे हरे कृष्ण हरे राम मन जपुथा तुई राति दिन रे राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरि नाम में की रस अछि ई लोग संधि भेट नहीं हो आज्ञा हेन के जह हेने हेने जो आराम से कथा बार्ता है फुटा के छड़ा हो टुणे 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 टुण डरो है আর কিছু হাতে নি না आकू बाहर हेला दया करी समस्ते
शांति श्रृंखला सहित बसी पड़ा। हेलो आपण मानक अनुरोध करा जाउची जहाँ देबे आपण माने साइड रु दे पारिबे भीतर को कहीं आसी पारिबे नहीं अनुष्ठान तरफ रु आपण मान को अनुरोध करूछु। हरि नाम की रस अछि पान कला लोक सिना जानिछि आग हरि नाम जे ई संसार रे सार हरि नाम को धरी भव हो उधार जे उठारे होई थाए बनी नाम संकीर्तन्य से जगह को कहती जे गोलक वृंदावन जहाँ को रखती अनंत के करे बलवान के करे बलवान पांडव को प्रभु रखिले कि कला दुर्योधन जलरू रखिले गजको कि करिला कुम्भीर कि करिला कुम्भीर रुगुणी को प्रभु रखिले कि कला ब्राघ छाड़ विभीषण को प्रभु रखिले कि करिला रावण कि करिला रावण प्रहलाद को प्रभु रखिले कि करिला हिरण्य रखते अनंत के करी पारे बलवंत भगवान जहाँ को रखबार अच्छे विश्व ब्रह्मांड रे ताकू किए मारला वाला जन्म नहीं हेबार भगवान जहाँ को मारबार अच्छे विश्व ब्रह्मांड रे ताकू रखला वाला किए जन्म नहीं हेबार आग पक्षी उड़ी जाए गछरू तार फल सरिले स्त्री भूली जाए स्वामी को तार बयस गले आगो शिष्य भूली जाए गुरु को तार शिक्षा सरिले पुआ भूली जाए माता पिता को तारो विवाह गुरु भूली जाए शिष्य भूली जाए गुरु को तार शिक्षा से आमे आज कहार लागू बड़ लोक हेछु गुरु लागी गुरु ठार गुरु ठारू आमे पाठ पढ़नु बोली करी आज आमे कलेक्टर चाकरी कर आ कलेक्टर चाकरी कला परे जदी गुरु जदी जाउथिबे साइकर रे तांको आमे जुहार करबा को हमको लाज लागुछि बोले शिष्य भूली जाए गुरु को तार शिक्षा सरिले बड़ लोक ही सरला परे गुरु को किए पचरे अछि आज काली कली जुग रे संता चालुछि हाय गो गाती ता कल नहीं गला ना चलो आज नारी शिक्षा रो आरंभ करमा आज्ञा जहाँ कर्ता महाशय कहिजन से हिसाब रे करबा के पड़े तो नारी जाति केते प्रकार सेनु आरंभ करमा विश्व वस्तु के आरंभ ननिल तो ई विश्व ब्रह्मांड रे नारी जाति केते प्रकार आउ किन किन नारी को हम केनता करी चिन्हि पारमा से नारी मानकर गुण चलन केनता से कथा दिए प्रश्न नहीं एते कलकल तो बिल्कुल प्रश्न नहीं हमर हिसाब करमा पैसा देवार अच्छे दियो नहले नहीं एते कलकल हो तुम मोर उत्तर के सुनबा हि सुन सुजने देई मन हि सुन सुजने देई मन पुराण हो खोली कहूची मुई पुराणर
ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ এটা হচ্ছে নারী শিক্ষা কথা তো আমার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে কেতে প্রকার নারী জাতি অছন জানিছ কেতে প্রকার আগ হস্তে নিপদ্মেনি শঙ্খেনি যে চিত্রেণী আর চারি জাতি নারী চন্তি শুণ সুজ্ঞানী আর সে মধ্যরু মুই পদ্মিনী শুণ শুণ দেই মন সে মধ্যরু মুই পদ্মিনী শুণ শুণ দেই মন সুজন হো শুণ সুজনে দেই মন পুরাণ হো বুলি কহুছি মুই পুরাণ সংসারে নারী জাতি হচ্ছেন চারি প্রকার চার প্রকার পদ্মিনী শঙ্খিনী চিত্রিণী এবং হস্তিনী আউ সে মধ্যে মুই হচ্ছে পদ্মিনী নারী লোক হ্যাঁ নারী যদি চারি প্রকার খসব বলে কেনটা আমি পদ্মিনী শঙ্খেনী চিত্রেণী বলি জানি কেনটা কিছু লোক কইবার কি হয় লেখা হইতিবা কথা মানে হয় না এ মানে তুমি মতে দেখি করে জানি নে পারবা আমি পদ্মিনী নারী বলি করি এ বহু হলো। তোমার এই হাতে তুমি পদ্ম ফুল বনাইছ তুমি হচ্ছে পদ্মিনী ଆଉ ଇ ତମେ ଇ ପିଙ୍କ କଲର ଗୋଲାପିଟା ପିନ୍ଧିଛ ଯେ এ গোলাপি বইলে আমি কেনটা কর জানমা যে কেনটা হস্তেনি পদ্মিনী শঙ্খিনী চিত্রিণী বলি এতে নারী জাতি বসিছ না আমি কেনতা করে চিনি পারমা কেনটা কেন নারী বলি করি আগ পদ্মিনী পদ্ম গন্ধাশ্চ ক্ষীর চিত্রিণী আর হস্তেনি মদ গন্ধাশ্চ সুরস জ্ঞানী এমা পদ্মিনী পদ্ম গন্ধাশ্চ ক্ষীর চিত্রিণী আর হস্তেনি মদ গন্ধাশ্চ সুরস জ্ঞানী আর সে মধ্যরু মুই পদ্মিনী শুণ শুণ দেই মন আর সে মধ্যরু মুই পদ্মিনী শুণ শুণ দেই মন কেনতা করি সকাল পাইছি যে বলে গাড়ি চালাবা সুজন হো শুণ সুজনে দেই মন পুরাণ হো করি কহুছি মুই পুরাণ পদ্মিনী পদ্মগন্ধাশ্চ হ্যাঁ হ্যাঁ ক্ষীর গন্ধাশ্চ চিত্রিণী চিত্রিণী পদ্মিনী নারী যদি সভা মধ্যে চালি যাউথিবা হ্যাঁ। তার দেহরু পদ্ম ফুল পরি বাসনা আসে। আসবা গো আজি কালি পরফিউম ঠকি হি দো তোমার থতনা করবে দেহরু পদ্ম ফুল পরি বাসনা আসে হ্যাঁ। সেটা পদ্মিনী নারী বলি করে জানি পারব পদ্মিনী পদ্মগন্ধাশ্চ ক্ষীর গন্ধাশ্চ চিত্রিণী হয় গো। চিত্রিণী নারী দেহরু ক্ষীর ক্ষীর বাসনা আসুথিবা হ্যাঁ হ্যাঁ অমূল অমূল্যে বাসে অমু তো কলি যুগে বনিছে ক্ষীর তো সত্য যুগরু জন্ম হয়েছে হয় গো অমূল চলুছে না না গো পদ্মিনী পদ্মগন্ধাশ্চ ক্ষীর গন্ধাশ্চ চিত্রিণী চিত্রিণী। হস্তিনী মদগন্ধাশ্চ হ্যাঁ। মীন গন্ধাশ্চ শঙ্খিণী হয় গো হস্তিনী নারী দেহরু দেখব যে মদ মদ বাসনা আসুথিবা শঙ্খিণী নারী দেহরু মীন বলন্তে মাছ মাছ বিশ্বর বাসনা আসুথিবা ই কথাকে যদি আমি অনুমান করমা হয় গো। বলে মুই কেনতা বাসুছে কহ ফুল ফুল বাড়ি গো পদ্ম ফুল মুই হচ্ছে পদ্মিনী নারী হ্যাঁ এই কথা কহেলো ঠিক है যে আমি কেন নারী কেনটা বাসুছি বলি কেতে কথা শুনে বলবো কানা কি সঙ্গ মালু ছাড় এ তোমার পুয়া জাতি তো পচরালো নারী শিক্ষা কথা হ্যাঁ ওয়ে গো সুঙাতে যে না রট করে পিছি দেলে কেনটা করব মেলে বলে মোর কহবার কথা খানা কি হ্যাঁ
एंता दुरियान नु किछि सिग्नल अछि कि नि जानबाटा बोलु छे पहले हमें दूरनु दुरियारू केंता कर जानमा दुरियान नु केंता कर नारी जाति के केंता कर चिन्हि पार हाँ हाँ सुनबा होई गो आगो पद्मिनी पद सबास के सचित्रिणी होए আর হস্তেনি উরু সমাজ শুন সজানি আর সে মধ্যরু আর সংখেণীর মুখ সতে দিশুথায় স্বভাবন আর সংখেণীর মুখ সতে দিশুথায় স্বভাবন সুজন হো শুণ সুজনে দেই মন পুরাণ হো কলি কহুছি পুরাণর पद्मिनी पाद सभाश्च हाँ। केश सभाश्च चित्रिणी हस्तनी उरु सभाश्च मुख सभाश्च संखिणी पद्मिनी नारीर तार दुईटा पाद पद्म फूल परि सुंदर दिसुथिबा तुमे जानि पारबा पाद को देखि करी जे इटा पद्मिनी नारी बोली करी हाँ। मोर पाद देखबा अरे तो नोनेटा ने देखाओ लाज नहीं लागे रे गाड़ो ते हैंडीकैप लगे पद्मिनी पाद सभाश्च केश सभाश्च चित्रिणी हाँ। केश बोले जानछ केसो बेले पुलिस केस के नहीं नहीं केश बोले बालटा को केश कह साहित्यिक भाषा रे ई केशटा बालटा जदि घन केश परि कला हेतिबा कुंच केसी कुंच कुंचिया हेतिबा रे ताको चित्रिणी नारी बोले को ए जान तोरंते टोटो टांगरी नी बानु आवाज ठीक एत्ती के पडुथिबा पद्मिनी पाद सभाश्च केश सभाश्च चित्रिणी चित्रिणी हस्तेनी उरु सभाश्च उरु बेले जानछ पिला नहीं गो गुरु बेले कुरकुरी तमर थुत ना होय उरु बेले हमर ई टुकेल लोक जानू जंघ हाँ। ई जानू जंघ जदि उन्नत धरणर सुंदर दिसुथिबा होय। मेरे ताको तुमे हस्तिनी नारी बोली कर जानि पार जानमाग पद्मिनी पाद सभाश्च केश सभाश्च चित्रिणी हस्तिनी उरु सभाश्च हाँ। मुख सभाश्च संखेणी। संखेणी नारीर मुखमंडल तार चेहराटा मन दुखरे थिले मध्य हस हस होई कर से नारी कसी ताको तुमे संखेणी बिना ऑपरेशन रे गारंटी चिकित्सा बिना ऑपरेशन रे गारंटी चिकित्सा होय गो बेले मेकअप ने हेले भी सुंदरी दिसबा के सब बेले तार हस हस बदन हाँ इटा नारी जातिंकर ई चारिटा लक्षण थिसी होई गो ई लक्षण भितरु गोटे कथा मैं पचरो छे केंता झियो के घर के कोले सास ससुर घरर परिवार सुख शांति रे रही पारसन हाँ केंता बोलो केनता एंता गोटे गोटे झियो बिया समस्ते नेला नाट बंद करमु आराम से अपन माने चुपचाप बसे करी सुनबे एते काहे हमें आसीचो नोआपड़ा खरियार पाखरु ए तमर गान लो कथा हेबा लागि हमको डाकलो कि हम कथा हेबा लागि हमको डाकिछ कह आमे कथा हेबो कि तमे कथा हेबो तमे कथा हेबो तो आमे तुमको टाइम देमु हला आ कल कल होती बोले नाट बंद करमु अपन माने आराम से कथा हेबे 20-30 मिनिट टाइम दिया जिबा तमर कथा हेबो तापरे हम नाट स्टार्ट करमु आ सब बेले कल कल होती बोले नाट बंद कर देमु क्या बोलछ कह तमर कथा सुनबा लागि हम इछुके हमर कथा सुनबा लागि तमे डाकिछ कह नहीं गो हमें ताकर कथा भी सुनबा लगे आराम से बसी पड़ो सुनो सकाल को तक पुराना में गायबा लागि आसी छ ओ जे हंता न गो हेनता केनता बोले ई भितरु केंता लक्षण झियो अनले घर बर ठीक हेसी तार परिवार सुख शांति रे हां बेले काहार केनता गुण चलंतीसी होय नष्टिया कुदंती जदि पिंगळा लाखी नष्टिया कुदंती जदि पिंगळा की कपाळ उच्चा जदि जानो लगना लोमांच दे हाँ। जदि दाम्र केसी केसी। तांस विमन नचराज कन्या मोर कथा बुझी पाले ए तमरी आछो माछ कथा का नहीं बुझी पारो अच्छा तमे दिलो काहे भाषा बुझ समते हम दिलो इंग्लिश यस नो थैंक यू वेरी गुड या हु किरिस का गाना सुनेगा किरिस का गाना सुनेगा स्टो 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 सुनो मोर भाषा रे कहि दोछे कहा पद आकारे हाँ। नष्टिया कुदंती हाय गो बोले टुकेल लोकर दांत जदि भटा के बाहरी हाँ हाँ जदि पिंगळाखी
টুকেল লোকর আখি যদি বড় বড় থিবা হয় হয় যদি পিঙ্গলা কি কপাল উচ্চা হ্যাঁ। টুকেল লোক যদি উচ্চ কপালি হিতে এন্তি কপাল উচ্চা যদি জানু লগ্ন লগ্ন। টুকেল লোক হেইকর শুইলা সময় নিজের বস্ত্রকে সজেই করে শুই নি পারে হ্যাঁ, হ্যাঁ। যদি জানু লগ্ন হয় গো। লোমাঞ্চ দেহি টুকেল লোকর দেহ সারা যদি বাল মানে বাহারিথিবা লোমযুক্ত হইতিবা লোমাঞ্চ দেহি যদি তাম্র কেসি টুকেল লোক যদি তম্বা বর্ণ পরি কইরি মুড়ি হিতিবা হ্যাঁ, হ্যাঁ। যদি তাম্র কেসি তাংস বিমন নচরাজ কন্যা কন্যা রজা ঘরে জন্ম হইতিলে বি হ্যাঁ। তাঙ্কর গুণ চলন টিকে কম থিছিল কম থিসি গো কাহার অধিক গুণ থিসি কাহার জানিছ থিসি গো শ্যামা মৃগাক্ষী কুচকুম্ভ যুক্তা নাভি গভীরা গভীরা, সমদন্ত পন্তা পন্তা। শ্যামা বেলে বেশি কলা নেই থিবে কি বেশি গোরা নেই হ্যাঁ হ্যাঁ মৃগাক্ষী বেলে মৃগুণী পরি তার আখি হয় গো তারা পাদর আঙ্গুঠি মানে সমান ভাବରେ বসিଥିବା হ্যাঁ, হ্যাঁ। নখ মানে সমান ভাବରେ বসিଥିବା বସିଥିବା। এটা কহসন লକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତୀ হ্যাঁ। ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଗୁଣ ଚଲନ୍ତି থিসি গো ବୁଝି ପାରୁଛ ହଁ, ହଁ। ଆରେ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ରତି ବିଜ୍ଞାନର କଥା କର ହେ ପର ଶ୍ରବଣ ସୁଜନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣ ହୋ କରି କହୁଛି ପୁରାଣର रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं चोरी से आना चुपके से जाना अच्छी नहीं दिल लगी मुझसे शादी करोगी क्या? मुझसे शादी करोगी କେନ୍ତା ଲାଗଲା ପିଲା কোনে লাগলা তো ଏହି ପ୍ରକାରେ ହଁ ନାରୀ ଜାତି କଥା ତମକୁ ମୁଇଁ ବୁଝେଇ କରି କହିଲା ଗো ନନିଲ ଇହାଦେ ଆମର ଦାଦା ଭଉଣୀ ଭାଇ ମାନେ ଯେନ୍ ଚିଠି ପତ୍ର ମାନେ ଦେଇଛନ୍ ଜାଣିଥିଲାଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝେଇ କରି କହମା अरे नहीं जानला तो थे छानो ନେଇ ଜାଣିଲାଟା ତ ନେଇ ଜାଣି ଆମେ ସବୁ କଥା ହେଲେ ଯେ ଗୋଟେ आजा लेखले मते देइथिले हमर दादी जणे आजा जा लेके अछो तुमे ता बड़ो छु हमें भूल थिले क्षमा करबो हो आजा राइट ले प्यार करबो रावण केउ वंशर थिले एहा केउ पुराण रे उल्लेख अछि ओ केते पृष्ठा रे अछि प्रश्न करिसंती गंगाधर सागर रावण केउ वंशर आजा कलकली सरत्ता आर कहेंगा हवाजे जबरदस्ती मारे दो छत हवाजे ରାବଣ କେଉଁ ବଂଶର ରାବଣ ହଉଛନ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାତି नाती ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ହଉଛି ରାବଣ रावण ରାବଣଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ବିଶ୍ରବା ଋଷି ହଁ ହଁ ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ବାପା ହଉଛନ୍ ପୁଲ୍ୟସ୍ତ ଋଷି ଋଷି। ଆଉ ପୁଲ୍ୟସ୍ତଙ୍କର ବାପା ହଉଛନ୍ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ହଁ, ହଁ। ରାବଣ ଅଧା ରାକ୍ଷସ କୁଳର ଆଉ ଅଧା ଭଗବାନ କୁଳର হয় গো। ରାବଣକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କରି ଆମେ ମାନିପାରୁ ହଁ ହଁ आरो ताकर वंश होचे आज्ञा पोलस्त वंश एटा वाल्मीकि रामायण रे प्रमाण रही छी केन ପୁଲସ୍ତ पुराण बोला? ଋଷିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅରସର ଜନ୍ମ अजे ताकर वंश भी पोलस्त वंश है मोटा शॉर्टकट आ जाए ଧର ଏ ପିଲା ओ बुआ ଚିଠି ପାତ୍ର ମାନେ ପଢି ଦିଅ पढ़ेगा ପଢି ତ ଦିଅ चिट्ठी पढ़ी पढ़ी सकाल पढ़ देनी ଏକା ପାରେ ପଢି ଦିଅ आ श्री हरि मुई टिका उकिया ने देखी नहीं पारे कि नहीं आज्ञा खन खसरा को नहीं हेती लगी अंधार ने देखी नहीं खानी अंधार ने देखी नहीं उकिया ने पढ़बार पड़सी कॉलेज बसार सुनो যমুনা নদীর নাম কাহিকি কালিন্দ্রী নাম হেলা কালিন্দ্রী को के विवाह कला एक नंबर लिखले
ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ଭିତରୁ ଯେନ୍ଟା ଦେବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ 6ଟା ହେବା ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହନୁମାନ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ସୁଶେକ ସର୍ପକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ପେଶିବାରୁ କେଉଁ ହନୁମନ୍ତ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା? ସେ ମହାଭାରତର କଥା। আর লেখলে ক্ষীর অহিটা নির অহিটা আবর অহিটা বেদ হরিনামটি সদা অহিটা নি অহিটা কেউ পদ? রাধা পদ। এটা মুই জানার পদে পদে কইদেছি না। সুপক সুপ্রভাঙ্ক গোত্র কোণ থিলা ও সুপকর ঝিও আকান্তি আকান্তি সভার মামু কিଏ ଓ ରାଧାର ମାମୁ କିଏ କହିବ? ସବୁ ରାଧା କହିବ। ମୁଇଁ ଖାଲି ପଢୁଛେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାରୀ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ହେଲେ ତାଡ଼କା ନାରୀକୁ କାହିଁକି ମାରିଲେ? ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚୋରୀ ନାରୀ ମାନେ ଅସତୀ ଜୁଚାରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏତେ ଚିଠି ଗୋ ମା ବୁଆକେ ଛାଣି କରି ପଳାଲେ ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ? କେଉଁ ଭଗବାନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନରମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ? ବୃନ୍ଦାବନରେ କେଉଁ ବୃଷଭ ଥିଲା? ତାର ନାମ କ'ଣ? ସେ ବୃଷଭ ରଡ଼ୁଲେ କେତେ ନାରୀ ଓ ଗାଈ ମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ? ଜିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ି ତ ଦେଇଥିସି ଆଜ୍ଞା। नंबर 4 प्रश्न कलिजुग भगवानके रहिबार लगी जगह मागला कली के 4टा जगह स्थान देले ताहा केन केन जगह पुणी कली केंता भलो बाटे प्रदर्शन प्रभु भगवान ताको हाँ कले कलिजुग के 4टा जगह देथिले कथा कहबो फेर कहबो गो रोमा जीवन चिरमो तबनु ओम नमः शांति। 1 नंबर प्रश्न ए सृष्टि को गढ़ी किए तांकर नाम कौन? से केउटी रहिचंती? से केउ समय रे धरा पृष्ठ को अवतरण करिसंती? 3-1 नंबर 1 मु किए हां मु केउठु आसीछि? मोर परिचय कोन? मते किए पठाइछंती? मोर कर्तव्य कोन? मु कोन करिबा उचित कोन न करिबा उचित? टेभा मुंडार वृंदावन मेहरा जाइटा लेखला एटा गोटे बढ़िया जिनिस देछन गो एटा मुई रखिथिसी आजा जेंटा लेखि तो सर कोई नबो ए सब प्रश्न थ आजा कहले सब प्रश्न थ समस्ते शांति श्रृंखला रक्षा करी इहाते बसन रखि देनो जेते जेते बाबू पढ़िछन सब मैं गुटे गुटे करी आपन मान के सुंदर प्रकार बुझे दउ छी। हां ननिल हां तो पहला लिख ले हाय गो कालिन जमुना के कहे जे कालिंद्री बोली कर नाम दे हां आ से कालिंद्री को किए विवाह करी? कालिंद्री पर्वत बोली कर गुटे पर्वत शिखर थे आ से कालिंद्री पर्वत रो जमुना नदी एटा उत्पत्ति हेथिले बोली कर ताको कालिंद्री बोली कर नाम दिया गला आ से कालिंद्री रे भगवान श्री कृष्ण ही कालिंद्री नदी को विवाह करतिले विवाह करतिले 2 नंबर कथा कला 3 नंबर हमर जिन की आज पवित्र प्रभु श्री पौष पूर्णिमा उपलक्षे श्री रामचंद्रंकर घोष यात्रा हां तो प्रभु रामचंद्रंकर विषय वस्तु के निकरी आरंभ करम हाय गो आज्ञा लिखिछन जे रामचंद्र नारी
ନାରୀ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ହେଲେ ତାରକାକୁ କାହିଁକି ବଧ କଲେ? ହେଲେ ତାରକା ନାରୀକୁ କାହିଁକି ବଧ କଲେ? ଠିକ୍ କଥା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ସବୁ ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନାରୀ ଜାତିକୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲେ? ଚାହିଁଥିଲେ ସୂର୍ପନଖାକୁ ମାରି ପାରିଥିଲେ ସୂର୍ପନଖା କିଛି ଛାଣିଥିଲେ ଆଉ ତାରକା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଲୋକ ତାକୁ କାହିଁକି ମାରିଥିଲେ? ମାରିଦେଲେ ସୁର୍ପନଖାକେ ବି ଅନ୍ୟ କଲେ ଗো ନାକ କାନକେ କାଟିଦେଲେ ଯେ ସୁନ୍ଦରିଆର ଦିଶବା ତା। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ ରାମାୟଣର ଏ ବିଧାନ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ ରାମାୟଣର ଏ ବିଧାନ ଆଗ ବୃତାସୁର ନିରାକ୍ଷସ କଲା ସେ ହୁଜେ ଅତ୍ୟାଚାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବର ସୃଷ୍ଟିକୁ କଲା ଅତ୍ୟାଚାର ଜଣେ ବୃତାସୁର ବୋଲି ରାକ୍ଷସ ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବୃତାସୁର ବୋଲି ରାକ୍ଷସ ଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ କାହାର ହସ୍ତରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହୁଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦାନବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ତ କେବଳ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ଅସ୍ଥିର ହାଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ବଜ୍ର ତିଆରି ହେବା ଆଉ ସେ ବଜ୍ରରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ତ ସେ ଋଷିଟା କିଏ ଜାଣିଛ ଆଗ ଦଦିଛି ହାଡ଼ ଅସ୍ଥିରୁ ବଜ୍ର ତିଆରି ଶୁଣ ତୁହି ଅସ୍ତ୍ର ଯେ କଲେ ତିଆରି ଶୁଣ ଶୁଣ ରେ ଚତୁରୀ ବୃତାସୁର କେନ୍ତା କରି ମରବାର ଥିଲା ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଇ ହାଡରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେବା ଆଉ ସେ ଋଷିଙ୍କର ଅସ୍ଥିରୁ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେବା ସେ ଅସ୍ଥିରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ବୋଲିକରି ବର ପାଇଥିଲା ବୃତାସୁର ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷି ହଉଛନ୍ ଦଧିଚି ତ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ପାଖେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ମାନେ ପଲେ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜୁହାର କରି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅସ୍ଥିର ହାଡରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅସୁରଙ୍କର ବିନାଶ ହେବା ବୋଲେ ତୁମେ ଆଜି ତୁମର ଦେହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଖିପାରିବ କହିଲେ ଯଦି ମୋର ଜଣେକର ଲାଗି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଦାନ କରିବି ଆଉ ଋଷିମୁନି ଦାନ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀରକୁ ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିରୁ ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ସେ ହାଡରୁ ବନିଥିଲା ଗୋଟେ ବଜ୍ର ଆଗ ସେ ବଜ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ପାଇଲା ବୃତାସୁରକୁ ବଧ କଲା
তো যেତେବେଳେ বধ করেছেন তাଙ୍କୁ ব্রহ্ম হত্যা দোষ লাগিଥାଏ তাଙ୍କର ଦେହରୁ ব্রহ্ম হত্যাକୁ ଛଡ଼ାବା ପାଇଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର କାଣା କଲେ ଜାଣିଛ କାଣା କଲେ ଗୋ ଆଗ ସେହି ସମୟ ଇନ୍ଦ୍ରଜାନ ଶପଥ ଜଲ ବିଆଣ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାକୁ ସେ ଛଣାଇ ଦେହ ମଲ ମର୍ତ୍ତେ ପୂଜାଇ ଯେତେବେଳେ ବୃତାସୁରକୁ ମାରିକରି ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ କରିଥାଏ ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ସବୁ ମଇଳା ଜିନିଷଟା ରହିଯାଇଥାଏ ବୋଲେ କଲଙ୍କ ରହିଯାଇଥାଏ ତ ସବୁ ଜାଗାର ତୀର୍ଥ ଜଳ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଣିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଯେନ୍ ମଳଟା ଲାଗିଥାଏ ସେ ମଳଟା ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାରୁ ଯେନ୍ ମଲଟା ଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ସେଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଆଗ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେ ହେଲା ମଲଦ ଅସରୁବ ପାଇଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଳରୁ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହଉଛି ମଳଦ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହଉଛି ଅସଡ ତ ସେ ମଳଦ ଏବଂ ଅସଡ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଥିଲେ କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ ତାଡକା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାକ୍ଷସୀ ନେଇଥାଏ আর ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର ନାମ ହଉଛି ସୁଣ୍ଡାସୁର ତ ସୁଣ୍ଡାସୁର ଏବଂ ତାଡକା ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ପତି ପତ୍ନୀ ହେଇକରି তো যেতেবেলে সুন্দাসুর অন্য অত্যাচার করি বসলা তো রামচন্দ্রঙ্কর গুরু কিয়ে জানিছ আগ বিশ্বামিত্র মুনি বর সহি ন পারে অত্যাচার সুন্দাসুরকু ভস্ম কলে তো সুন্ধাসুর কাଣା কলে অন্য অত্যাচার করুଥିଲେ বলি রামচন্দ্রঙ্কর গুরু বিশ্বামিত্র সুন্ধাসুরକୁ বধ করে তো যেতেবেলে সুন্ধাসুরর মৃত্যু হইছে তাঙ্কর পত্নী তাড়কা ক্রোধরে জর্জর হয়ে তো সর্বপ্রথমে তাড়কা রাক্ষসী নেতে গোটে সামান্য নারী আমি যেটা গোটে নারী সেই সামান্য নারীটে থাকে তো তার স্বামীর যেতেবেলে বধ হয়েছে বিশ্বামিত্র সিংহর হস্তর ক্রোধরে জর্জর হয়ে তাড়কা কাଣା কলা ঋষি মুনিଙ୍କୁ প্রতিশোধ নেবা পাই বারম্বার ঋষি মুনিଙ୍କର তপস্যাକୁ ভঙ্গ করিবা তো সেই সময়ে কাଣା হেলা জানিছ আগ সেই সময়ে প্রভু রাম মিথিলাপুর কুগমন তারকাসুর বধ কলে শুণ হে শুণ সাধুন
रामचंद्र बहुत विचार कला पर ही ताड़का राक्षसी को वध कले। हाँ हाँ रामचंद्र तो नारी जाति को बहुत सम्मान है करते गो। ताड़का के वध कला समय तांकर गुरु विश्वामित्र कहले हाँ। जे ई ताड़का राक्षसी पई आमे सब ऋषि मुनि माने हमर तपस्या नहीं करि पारबा सब तपस्या को से भंग करू हाँ हाँ तो सर्वप्रथमे ताड़का राक्षसी ने थई जेते बेले ऋषिंकर तप भग्न कला क्रोधरे जर जर होकर पुणी थरे विश्वामित्र ऋषि अभिशाप देले ताड़का को काहे बोली जेन न? अन्य अत्याचार तु करू तु आज ठारू राक्षसी हे जा हाँ। से राक्षसी हेला परे जेते बेले अन्य अत्याचार कला है। तो विश्वामित्र ऋषि तांकर शिष्य रामचंद्र को कहले हाँ भाजी सागे मिर्चा गुड़े ढेर लबड़ाले आँखी फूटी भाजी साग के मिर्चा गुटे हाँ दिल लबड़ा तो 1 फुट बायक है महाभारत रो हमें बुझे कर कहला ଭାରତର ସେଟା ଢେର ଲବଡ଼ା କଥା ନେଇसे ଆଜ୍ଞା भाजी साग के मिर्चा गुटे एक मारी देले मेहजी गुटे ହଟା महाभारत के ଯିବା हाँ, कर उत्तर तुम्हें कहो अच्छा जदि गोटे लोकर पई पत्थरटे लबड़ाब हाँ भगवान निहाती भाବରେ तार पाखरे ढेलटे देबे एखा देते आपण बसन हला अच्छा ଆଜ୍ଞା ଏକା ସଙ୍ଗେ ଛଅଟା ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା କାଁ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଛଅଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହିବା ଗୋଟେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା କେ ଦବେ ଜଣ ଜାଣି गुटे गुटे कर कहूचे आगे रामचंद्रंकर कथा कहूचे हाँ आ ढेर फुटा କଥା ବି कहमा ननिल तो ताड़का राक्षसी ଖେଇଥିଲେ ଭୀମ के 20 लोग ताड़का राक्षसी को मारबा पई जेते बेले विश्वामित्र ऋषि कहले हाय। रामचंद्र कहले मुई होचे मर्यादा पुरुष है गो। डायरेक्ट बस बस तुमर आगर 70टा चिट्ठी अच्छे ए सुरनी तो काना हिचे काड़ा है छे हेटा है ना हेटा के ठेल बनै छ ना नहीं थर गोटे भीम के सुना दया करी शांति श्रृंखला रक्षा कर बस एटा गुटे चरित्र सरी जो तापर बुझे कर कहमी आज्ञा तो यहाँ दे दिछन आर केते नि केते प्रश्न अछि तार आगर तार तांकर कथा हमने भी कहमी ननीर तो रामचंद्र कहले मुई नारी हत्या नहीं करे प्रभु नहीं करे प्रभु बोले यार मना करथिले तो रामचंद्र को विश्वामित्र ऋषि कहले क्या बोली जदि सृष्टि को रक्षा करबा पाई हाँ। जदि जने को मारबा को पड़ले मध्य तुमको पाप नहीं लागे नहीं लगे। एक नंबर से कथा मानली हाँ। तापरे रामचंद्रंकर बापा अयोध्या नरेश दशरथ राजा कहले विश्वामित्र ऋषि होचन तमर गुरु किंतु तुम्हें तांको बापा संगे तुलना करबा बेले बापा जेनटा के गुरु सेटा तार कथा सब बेले तुम मानी कर चलुथि बोली करी निजे तांकर बापा कहिथिले रामचंद्र को तो तांकर गुरुंकर कथा के काटी नहीं पारन बापा जेनटा के गुरु सेटा जदि निज को पड़िले प्रमाद गुरु ब्राह्मण शिरच्छेद हाँ हाँ निजन को निजर ऊपर जदि विपद आसुची रे गुटे लोक को मारबा पई सके पाप नहीं लागे नहीं है गो। तो ई सृष्टि के रक्षा करबा पई जदि गुटे नारी हत्या दोष करबा को पड़बा हाँ, तो हाँ। तुमको पाप नहीं लागे राम नहीं लागे। तुम्हें निहाती भाବରେ तुमे तारकासुर के तुमे वध कर भाई हाँ, हाँ। तो तांकर गुरुंकर कथा मानी करी प्रभु रामचंद्र तारका राक्षस को मारी तांको हत्या कला पर नारी हत्या दोष नहीं लागे एही परि पुराण र ज्ञान सुण हे सुण सभाजन এটা হচ্ছে রামচন্দ্রଙ୍କର তারকা রাক্ষসীর हाँ বধ। हाँ ଏ ସୁରନନି ହେଲେ ଗୁରୁ ବିନା ଯେ ପାଠ ପାଠ କୌଡ଼ି ବିନା ଯେ ହାଟ हाटा ବିନ୍ ପଇସାରେ ବଜାର ଯିବ ବଜାର ଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗେ ରିସ୍ତା ହେବ ହେବ। ପହଲା ଗୁରୁ ବନ୍ଦନ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହଁ, କରିବା ହଁ। ତାପରେ ଯିବ ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁ है गो। हे मामु गो सुनु थ गुरु तारा मामु गो
বীরবনী গুরু মোহর গো চিন্তা গুড়া তাকর ঘর মামু গো শুনু তা গুরুর তারা মামু গো শুনু তা গুরুর তারা इटा मैंने दरकार नहीं ना पैसा देवार अच्छे दियो नहीं जाओ नहीं गुटे चिठी भी मुझे पढ़ा जाओ मुझे एते सारा चिठी मुझे कंप्यूटर है जे सब पर चिठी उत्तर दउथि जाके पैसा देवार अच्छे दियो नहीं तो आराम से भल लागु छै देखो आ भल नहीं लागवर बोले आराम से सुयो ई 100 टा 200 टा चिठी मते देवा लागि रखि छ भाई गुटे अधे चिठी दिया जैसे उत्तर कह बोली 100 टा चिठी दै छै आज्ञा प्रभु हमें परीक्षा दिने बात दर्शक बंधु माने आमे परीक्षा दिने आबार प्रभु गुटे अधे चिठी देले चलसी कि 2टा 3टा चिठी दिया जैसे 5टा 10टा 15टा चिठी देबा जे के चिठी पढ़मी से कि डोंट से के देबल के करबे कार लागे से कार लगी कुष्ठ लगी हाँ कृष्ण नाम ज्यादा আছে হ্যাঁ বাহার বাহার ননিলা তো রাধা কৃষ্ণଙ୍କର লীলা প্রচার প্রসার কरमा রাধা ঠারু রাধা জন্ম হেলা আর রাধাଙ୍କୁ ଦେଖିନ কংস হত হেলা শুণ শুণ রে বনি মোর জন্ম কাহিনী हाँ हाँ আর রাধা কৃষ্ণ দুয়ে ভাই भाई भौणी বুঝি পারুছ भाई गो राधा कृष्ण केनता कर आज्ञाकर कथा आगे मैं कहि दोचे कथा कथारे सब कथा मैं ए गीत रे कहले बहुत समय है ननीर द्रौपद राजा घरे यज्ञ कले महाभारत रो दरकार तो महाभारत रो प्रमाण दोचे समस्त दया करी शांति श्रृंखला रक्षा करी बस समस्ते धृतराष्ट्र काहे जो अंधा होइतले जानिछ क्या जे गो पूर्व जन्म रे से गुटे देवलोक थिले हाँ आ देव सभा रे पुराण शास्त्र कथा चालू थाए भाई गो आ पुराण चलला समय धृतराष्ट्र एंता सुई करी पुराण सुनुथिले सब देवता माने क्रोध होकर अभिशाप देले एडे सुंदर भगवान कर नाम यज्ञ चालू छे ए गोटे राजा देवता होकर से सोई पड़ी छे हाय गो। तते अभिशाप दउछु आर जन्म रे मानव जन्म रे जन्म हेबु हाँ। आ एंता ठीक अंधा होकर जन्म हेबु हाय गो। जे जदी पुराण शास्त्र चलला समय रे सुई पड़बा कि कलकल हेबा बोले से पूर्व जन्म रे अंधा होकर जन्म हेसी जन्म तेणु करी दया करी समस्ते शांति श्रृंखला रक्षा करी करी चुपचाप मोर कथा के टिके सुनन हाँ हाँ मैं छेरछेरा दिने गो एला बेले तो शांति नहीं ना गो ए बा में रहसु दिनु गा शिक्षित गा हे थिबा गा हे। बढ़िया बढ़िया चर्चा करूछन सब डिसिप्लिन ना छन जे मातर आज फुसफुनी या किनी पुता का के मना करबो महाभारत रो कथा हाँ स्वर्गपुर रे राजा इंद्रंकर सभा को सुधर्मा सभा कहा जाए कहा जाए सुधर्मा सभा रे रंभा उर्वशी मेनका नयनतारा हाँ आओ नलयिनी दासी इने हाय। नृत्य करस से मध्यरु नलयिनी दासी से जन्म रे पतिर सुख ले पाए हाँ 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 मार लागो अरे क्या मतलब आज हमर कथा को हम लोग ने सुनले क्या मतलब है जानते नहीं करू एबार तो कहां नहीं मोर मार झगड़ा कमिटी भनले थिले हंती ना बिहा बजे छे हमनी
गुटे नजरे जे देखुछु मते आज काना कह हेइछ सते हमको घमंडर एतते बुलने मिसते धान लाल मंदार गुटे अलगा दिस जे मुकना वाले कुची चमली लाल मंदार जी अलगा दिस गुटे मुकना वाले कुची चमली जन्म कहानी और राधा कृष्ण दुहे भाई भाई सुन 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 रे मोर ननदे बुझाई कहूची तते सुन 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 रे मोर ननदे बुझाई कहूची तते आगो भृष भानु राजा जानो कीर्ति दास पत्नी नाम सुन हे सबार जन आगो पुत्री कहले सुखे कटई ता दिन सुन हे सबार जन सुन 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 रे मोर ननदे बुझाई कहूची तते राजा वृषभानुंकर पत्नी हेले चंचला देवी तो चंचला घरे पुओ झियो नहीं होते तो भगवान विष्णुंकर पूजा करबा पय वृषभानु राजा विष्णु मंदिर को गले आगो से ही समय रे जान वृषभानु राजा पण विष्णु को कले स्मरण संभूता रूपे राधा पद्म फूल जन सुनो हे सबार जन सुन 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 रे मोर ननदे बुझाई कहूची तते सुन 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 रे मोर ननदे बुझाई कहूची तते हाँ हाँ वृषभानु राजा जेते बेले भगवान विष्णुंकर पूजा करबा पय विष्णु मंदिर के सेही समय अजुनी संभूता राधा पद्म फूल रे जन्म होई तो वृषभानु राजा उठे कर नी करी तांक स्त्री चंचला को दे राधा केवल द्वापर जुग रे जन्म नै हेबा राधा अनंत जुग रे जन्म होई भगवान विष्णुंकर वाम अंग रे जन्म होइतले राधा डाहाण अंग रे जन्म होइतले कृष्ण तापरे सुदामांकर अभिशाप्य कारणरु मर्त्य मंडल रे पुनी थरे राधा मानव शरीर धई कर जन्म हेले तो राधा कहार जोनिरु जन्म नहीं राधा निजको निजे गठन करी राधा थारु राधा जन्म हैला राधा को देखिनो कंस हत हैला समस्त जानि छ जे भगवान श्री कृष्ण को देखि करी राधांकर मृत्यु हेतिला किंतु अच्युतानंद महापुरुष कवि प्रमाण देले राधा को देखि करी कंसर मृत्यु हैला केंता भावरे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सरबन फिरी जारे अक्रूर आनी रथ नहीं जीवन दसुत अक्रूर आनी रथ नहीं जीवन दसुत तो
মোর মন যমুনারে ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে অকুরণী ছেড়ত নেই জীবন দোষত অকুরণী ছেড়ত নেই জীবন দোষত তোর বিনা চিনা চিনা তোর বিনা চিনা চিনা যমুনারে ফিরি যারে ফুল পবন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফুল পবন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে দেবকী অষ্টম গর্ভর কৃষ্ণ বলরামଙ୍କୁ মারবা পাই মামু করিছে ধনুযাত্রা হ্যাঁ হ্যাঁ কংস ধনুযাত্রা কলা যে কেন ধনুকে পূজা করিছিল কেন ধনু আগ রুদ্র ধনু বলি তাহারি যে নাম সুর সুর সভাজন সুর সুর সভাজন রুদ্র ধনু বলি তাহারি যে নাম শুণ শুণ সভাজন শুণ শুণ সভাজন ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফিরি যারে ফুল ফগুন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে অকুরণী ছেড়ত নেই জীবন দোষত অকুরণী ছেড়ত নেই জীবন দোষত তোর বিনা চিনা চিনা তোর বিনা চিনা চিনা মন যমুনারে एक से एक लोग मना चल गो फिरी जारे फूल बगल फिरी जारे सराबन फिरी जारे फूल बगल फिरी जारे सराबन फिरी जारे नुआ खाऊ भुजा वाला 20 टंका प्रदान करिछन तांको हमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जय कला ननिल तो रुद्र धनु को सर्वप्रथमे मामु कंस पूजा करी करी धनु यात्रा आरंभ कला तो भगवान श्री कृष्णंकर बाम अंगरे थिसन राधा हाँ डाहाण अंगरे थिसन कृष्ण कृष्ण नाम 100 थर जपिबो जहा राधा नाम थरे जपि देले ता कहा आमे जदी रा बोली करी गुटे अक्षर जदी हमर तुंडरे गान करमा ई शरीर रु अधा पापटा खंडन हेसी शक्तिमय जोगमय राधांकर
ନାମରେ ହେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ହଁ, ହଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ପଛେ ପଛେ ଥିସନ୍ ଆଉ ରାଧା ଆଗେ ଆଗେ ଥିସନ୍ ଥିସନ୍। ସଦା ସର୍ବଦା ରାଧାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟନ ହେସି হয় গো ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ। ତ ରାଧା ଯଦି ଆଗେ ଆଗେ ଥିସନ୍ হয়। ବୋଲେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମାମୁ କଲା ଯେ ପହିଲା କାହାକେ ଦେଖିଥିବା ए मा आखर लोग के देखबा ହଁ ରାଧା ତ ଆଗେ ଆଗେ ଥିସନ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର হয়। ବୋଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଧାଙ୍କୁ ହିଁ କଂସ ଦେଖିକରି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ହେଇଥିଲା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଟେକିଲାଟା ତୁମେ ଦେଖିଛ ପିଲା ए मा मुई तो साक्षात ने देखी फोटो रे देखी छु अरे एबे वृंदावन जे दिन जे प्रेम मंदिर लगे कृष्ण भगवान गिरी गोवर्धन या आंटी की हलारी ଆଚ୍ଛା କେନ୍ ହାତେ ଟେକିଥିଲେ देवी हातारी पंचर आंटी ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଖେଇ ହାତେ ବି ତ ଟେକି ପାରିଥିତେ ଇ ଡେବରି ହାତେ କାଇଁ ଯେ ଟେକିଲେ দেবী হাতে তাকত ହେଲେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣକେ ପଚରେ କରି ଆସିବାର କଥା କି जे फोन नंबर आनी छु जे पचने दम ହେଟା କୃଷ୍ଣ ନେଇ ଟେକି ଗୋ ପିଲା ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ରାଣୀ टେकिଥିଲେ देखो तू मु तो कनु রাধা তো হেরা ছেড়া নেই নগো फोटो नहीं ना ଆମେ ପୁରାଣ ପଢସୁଁ ଅଲଗା ହଁ। ଆଉ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଦେଖସୁଁ ଅଲଗା ଆଚ୍ଛା ତମେ ରାମାୟଣ ଦେଖିଛ ହଁ। ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରର ହିନ୍ଦୀ ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ হয় গো ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମଣକେ ଶକ୍ତିଭେଦ ମାରସି ଯେ କିଏ ମାରସି ତମେ ଦେଖିଛ ইন্দ্রজিৎ ରାବଣର ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଶକ୍ତିଭେଦ ମାରସି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ କେନ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି কেনতা ଏକାଗ୍ନିଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର ରାବଣର ଛଡା କେହି ପ୍ରୟୋଗ ନେଇ କରିପାରୁ নেই করি পারো ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ରାମାୟଣ ପୁରାଣରେ ହଁ। କେବଳ ରାବଣ ହିଁ ଶକ୍ତିଭେଦ ମାରିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ହଁ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ରାବଣର ପିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମାରିଛି ବୋଲେ ପୁରାଣ ପଢବ ବେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର ପାଇବ ଗୋ ହଁ, ହଁ। ଆମେ ଫଟୋ ଦିସିନା ଦେଖିଛୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଡେବରି ହାତେ ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକିଛନ୍ ପର୍ବତକେ হয় গো। କିନ୍ତୁ ଡେବରି ଆଡେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଧା ଥିସନ୍ ହଁ। ଆଉ ଖେଇ ଆଡେ କୃଷ୍ଣ ଥିସନ୍ ଥିସନ୍। ଡେବରି ଆଡେ ଯଦି ରାଧା ଥିସନ୍ ବୋଲେ ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ଥିସନ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବାମାଙ୍ଗୀ ବୋଲି କରି ନାମ ଦିଆ बामांगी ଦିଆଗଲା। पासन ତ ଡେବରି ହାଡର ହାତଟା କାହାର ହେଇଥିବା କୁହ রাধা राधा रीति बाहर से अंगठी भी क्या टकी बोले होली जुगे बिहार पर कन्या संगे হ্যাঁ कन्या हारे जे ई अंगठी के दर्शो চিঠি পত্র বন্ধ হল না एटा हमें कन्या जो। প্রহেলা হোক কি লাস্ট হোক চিঠি বন্ধ হল না সবু সবু চিঠি ক্লোজ হল তোমার চিঠি লাগি পরে মাঠ ঝগড় লাগুছে গান লোক পহেলা হোক কি আখরি হোক সব চিঠি পত্র বন্ধ হল ননিল তো কাଣା হইছে কাଣା হইছে? রাধা তিসন ডেবরি আড়ে আর কৃষ্ণ তিসন খেই খেই আড়ে। বলে সেটা স্বয়ং রাধা রানীଙ୍କର হস্ত যাইকর গিরি গোবর্ধন টেকা দে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝি পারছ হয় গো। তো রাধাଙ୍କୁ যেତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା କଂସ ତାର ହଠାৎ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଶୁଣ ଶୁଣରେ ବନି ମୋର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ ନାଇଁ ନାଇଁ କଲ କଲ ହଉଥିବ ନା କି ତମର ଗାଁ ଲୋକ ଚୁପଚାପ ଛନେ ଶୁଣବ କି ନାଇଁ ଶୁଣ କାହିଁକି ଚିଠି କହିବି ପଢି ସାରା ଗଲା ପହଲା ପଢାଇଛି আচ্ছা তো সব তুমি পড়ি দিও মুই তো পড়ি নাই জানে क्या हो छु होती भी क्या हो छु पगलिया हां ধর তুমি পড়ি দিও আরে কাহিনী আজ্ঞা মানে তো মনা কলে তুমি হে শুনুনি তো রাধা ঠারু রাধা জন্ম হেলা রাধাଙ୍କୁ ଦେଖିଣ কংস মলা মলা শুণ শুণ মোর জন্ম কাহিনী আর রাধা কৃষ্ণ দুহে ভাই ভাই রাধা नहीं हटा मैं देखो नहीं ना जा যে চুপচাপ টিকে তোমার গান লোক থিব কি এন্তা কলকল হতিব না আমি পুরাণ কইমু বলে কাই মজা লাগবে তুমি মনে কহত सोनपुरी उड़े गा तो पुता चलो घर जिमा बनी 12:30 ହେଲା ନା घर के जिमा आमे ई गुटे कथा बुझे देबा राधा कृष्ण दुहे भाई भौणी केनता कर हितले तुमको बुझे कर कहूची तो राधा जते बेले जन्म हेले भगवान विष्णु को कथा दे कर जन्म हाँ हाँ केनता भाबरे केनता भाबरे? तुमे जन्म नहीं हेबार पर्यंत हाय गो। मुई विश्व ब्रह्मांड रे जन्म हितले भी मुई आग मुई अन्न ग्रहण नहीं करे नहीं करे। तो वृषभानु जेते बेले नी कर तांको स्त्री चंचला के देले 9-10 दिन हे गला ना राधा किछि खाइबार नै कि किछि पीबार नै हाँ हाँ तो चिंता कले राधा रानी तांकर माँ कीर्ति दाम मोर झियो गुटे भगवान देले सिना किंतु से तो किछि नै खाइबार कृष्ण जेते बेले मथुरा रु जन्म ही कर गोपपुर के जइछन गोपपुर रे नंद उत्सव पालन करछन नंद अच्छा, राजा अच्छा, अच्छा। तो सेई नंद राजा कर नंद उत्सव देखबा पई राधांकर माँ राधांको धरि कर गोपपुर के जइछन जाय छन आगो सही समय रे कीर्ति दाजे जान गोपपुर गले कोण गोपपुर गले कोण
ଗୋପପୁରରେ ଯେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିଲେ ଦେଖ ପାଲନ କରିଲେ ଦେଖ ପାଲନ ଗିରିଜାରେ ଫୁଲ ଫଗୁନ ଗିରିଜାରେ ସରାବନ ଗିରିଜାରେ ଫୁଲ ଫଗୁନ ଗିରିଜାରେ ସରାବନ ଗିରିଜାରେ ଅପୁରାଣୀ ରଥ ନେଇ ଜୀବନ ବସତ অকুরানি রথ নেই জীবন বসত তোর বিনা চিনা চিনা তোর বিনা চিনা চিনা মজমনারে ফিরি যারে ফুল পগল ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফুল পগল ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে যেতেবেলে নন্দ উৎসব পালন করুছন মা যশোদাଙ୍କୁ দেখা করবা পাই নন্দ উৎসব পালন করবা পাই রাধাঙ্কর মা কীর্তিদা দেবী গোপপুরকে যাইছন তো নন্দ উৎসব যেতেবে যশোদাଙ୍କୁ ভেট সাক্ষাৎ থিলে তো কীর্তিদা কহিলে কাଣା এ যশোদা তোর পুଅ সিনা জন্ম হেলা যে তোম ঘরে নন্দ উৎসব পালন করুছ ভগবান মোর ঘর কি ঝিও গোটে দেইছন সত কথা কিন্তু মোর ঝিও তোরে আজ পর্যন্ত কিছু খাইবার নেই আজ পর্যন্ত সে ই সংসার কে দেখবার নেই তার নেত্র নেই খুলবার তার আমি ভারী কষ্ট রে আছে তো যশোদা শুনি করে আশ্চর্য হয়ে গেল সত্যি কেন তোর ঝিও কিছু নেই খাইবার দে তুমি টিকে ধরছি ভাই মোর ক্ষীর ভাই খাইবা বলি করে যশোদা রাধাঙ্কু এবং কৃষ্ণଙ୍କୁ গোটে কোলরে ধরিছ যেতেবেলে রাধা কৃষ্ণ ছুঁয়া ছুঁ হয়ে গলে যশোদাঙ্কর কোলরে রাধা কান্দি পকালে আর রাধা সেই সময় তাঙ্কর আখি মধ্যে খোলিଥିଲେ বিষ্ণুଙ୍କୁ কথা ଦେଇଥିଲେ রাধা জন্ম হেলা সময় যে কৃষ্ণଙ୍କୁ নেই দেখবার পর্যন্ত মুই আখি বি নেকুলে কি কিছু খায়নি তো মা যশোদা কাଣା কলে তাঙ্কর গোটে স্থানরু রাধাঙ্কু ক্ষীর খুয়ালে আর গোটে স্থানরু কৃষ্ণଙ୍କୁ ক্ষীর খুয়ালে एका परे मिसिक राधा कृष्ण यशोदांकर क्षीर पान कले जदि गुटे मार क्षीर जदि दुईटा छुआ खाइबा बे ताको काहे बोली करी कहा जे भाई भौणी कहबे गो गुटे मार क्षीर खाइतिले से दिन राधा कृष्ण दुहे भाई भौणी मध्ये हेतिले सर्वप्रथमे मां यशोदांकर क्षीर राधा कृष्ण मिसी करी खाइतिले तेनी करी तांको भाई भौणी मध्ये कहा गो सुनो सुनो मोर जन्म कहानी राधा कृष्ण दुहे भाई भौणी अरे ही परिजन पुराण ज्ञान सुन आहे सभाजन आगो अच्युतानंद से महापुरुष करिछंती जे प्रमाण फिरी जारे फुल पगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फुल पगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे अपुराणी रथ नहीं जीवा सदस्यत क्रियाणी रथ नहीं जीवा सदस्यत तोर बिना चिना तोर बिना चिना मजमुना फिरी जारे फुल पगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फुल पगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे
ଅନିଲ ଏହି ପ୍ରକାର ରାଧା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତ ରାଧା ଜନ୍ମ जन्म ହେଇଥିଲେ। हेले गो हेले ए बहु ହଁ राधा जन्म हेबार सिना हेले ହଁ हेले जेते बेले तमे तमर माँ बापा घरे बढ़ी बसलो तमके केते वर्ष केते मास केते दिन होतिला तमे रजवती हेलो क्या पति रजवती गो पुष्पवती रेजर पति पुष्पवती बोलछे सेतकी समय रे तमे पुष्पवती हेला समय रे केन बार केन दिन केन नक्षत्र केन ग्रह केन तिथि लागितिला तमे रजवती हेलो ओहो मोर रजवती কথা শুনব हाँ हाँ এ মা রাধিকা বইলে ননন্দে শুণ মোর রজবতী কথা কহুছি শুণ আগ 12 বর্ষ পিতা ঘরে মথিলি এ মা মাঘ মাসরে গো রজবতী হেলি এ মা মূলা নক্ষত্র অটে দিন গুরুবার ননি হো পুষ্পবতী হেলি সেই দিনর যেতেবেলে বৃষভানু রাজা মতে পালি পুষি করে বড় কলে हाँ हाँ 12 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲା ହଇ ଗো 12 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ପରେ ମାଘ ମାସ ମୂଲା ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଁ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଇଥିଲା ଗो ଆଗ 12 ବର୍ଷ ପିତା ଘରେ ମୁଁ ଥିଲି ଗো ମାଘ ମାସରେ ଗো ରଜବତୀ ହେଲି ଏ ମା ମୂଲା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟେ ଦିନ ଗୁରୁବାର ନନି ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲି ସେହି ଦିନ ମନେ ଟିକେ ଶ୍ରୁତା କର ହୋ ନଣନ୍ଦେ ମନେ ଟିକେ ଶ୍ରୁତା କର যেতেবেলে পুষ্পবতী হেলি 7 দিন পর্যন্ত মতে গোটে অন্ধার ঘরে রাখিଥିଲେ তো যেতেবেলে 7 দিন পুরি গলা মু স্নান করবা পাই গোটে নদী কূলকে যাউছে এরা কেন নদী গলা আর কেন সখী সঙ্গে যাইছিল से नदी के गलो जे से नदीर ना कहबो एखना से गलो कहार संग गलो हटा कहबो गलो तो गलो ठीक गलो क्या साबुन नखलो क्या तेल लगालो क्या तुमको माइसी जन्म करूथिला ए मा करूथिला ना मुइने बोल देनी नेल मोर मा ओथा मुके फिटिंग करिथिला ना ए मा सुचित्रा सखी को संगरे धरी गो मणिभद्रा नदी कूलक गली मणिभद्रा नदी के मु स्नान करबा पाई मोर सखी सुचित्रा संग जाउछ हां इहा देसिना कली जुगे सागुन सरफ हैला जे मा भणी लगछन हई गो द्वापर जुगे काना सागुन सरफ थिला का नहीं गो आग 12 फूल फल सेठारे बांटिन इमा सुरभि गाईर मल मूत्र आनिन 7 थर अंगे स्नान कले सुजगन मन देई करी सुर मन देई करी सुन साधुजन ननीला हाँ हाँ आगो जदि तुम मने परते नहीं अननी इटा पद्म भूगोल पुराण को देखी जाई आगो 11 अध्याय 62 पृष्ठा मन धरंकर लेखा कला मुखा सकाले करिब देखा तो मुई माघ मास गुरुवार दिन पुष्पवती हेली बोली राधा को समस्त लक्ष्मीवंती नारी बोली कैसत गो कैसा जे बहु तमे गुरुवार दिन रजवती हला तमे होछ लक्ष्मीवंती हाँ हेले रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि एंता करी 7टा बार अछि अरे कोपा बेर बेर कहूछ कि बार कहूछ गो हेले 7टा बार केन बार दिन रजवती हेले शुभ केन बार दिन रजवती हेले अशुभ केन बार दिन रजवती हेले काई पुण्य मिलसे से कथा टिके कह पानी मने भरी छ जे तोमर गाती ननीला अच्छा राधा सिना गुरुवार दिन पुष्पवती हेली हाँ जे तांको लक्ष्मीवंती बोली कर कहसन हई गो नारी जाति 7टा बार रे किन बार दिन हेले केन किन पावला पुण्य फल मिलसी हाँ हाँ से कथा सुनबो हई गो अच्छा तुम्हें किन बार दिन रविवार दिन गो ए मुई केनता गुरुवार
দিনে হেনি গো তুই বি রজবতী হেলু গো জনম হেনি রে বেড়ি জন্মর কথা নেই কহবারে গাড়সা কর্মর কথা কর্মর কথা কই রবিবার হেলে রজবতী হয় হে অল্প আয়ুষ তার পতি হলানি রবিবারে হেলে রজবতী সোমবারে রাজা দশ হাজার পতি ভক্তা সুখে করে কর পরকু করে মঙ্গলরে রাজা দশ চার অসাতি বণ রহে তার সুবর্ণ ঘর ভাঙে দ্বার রবিবারে হেলে রজবতী হ্যাঁ অল্প আয়ুষ তার পতি পতি সোমবারে রজ দশ যার। পরকু করে সে আদর হ্যাঁ পর আত্মা চিহ্না নারী হেলে সোমবার এ মাই গুরুক মরুক নে হে নাই নাই পরর দুঃখরে দুঃখী পরর সুখরে এটা সুখী না হেলে বিগো তার বড়ু ঘরে আম ঘরে চলে না মঙ্গলরে রজ দশ হয় গো। অসতী পণ রহে তার হ্যাঁ তিনটা বার কথা গলেন ইহাদে আসলা বুধবার আগ বুধবারে যেনু যেউ নারী রজ দশ হয় হে নানা সুখ ভোগ করে শুণ সুজ্ঞানর বুধবারে রজ দশ হ্যাঁ। নানা সুখ ভোগ করে তার তার বুধবার দিনে হিচু বেলে আচ্ছা মহাজন ঘরে নেস পিলা সবু জানিছ গাড়ি মোটর থিবা কথা থিবা তোর ঘর বালা বি হাই হ্যান্ডসম পুরা পুরা সিক্স বডি মনে ঠিক থিবা হেন্তিটা মিলছি আগ গুরুবারে যেউ নারী হয়ে যাবতী সে নারী অটৈননি অটে লক্ষ্মীবতী এটা গলা গুরুবার হ্যাঁ। গুরুবার দিনে যে নারী রজবতী হবে সে তো লক্ষ্মীবন্তী লক্ষ্মীবন্তী এ নানি হ্যাঁ। তারপরে আসলা শুক্রবার আগ শুক্রবারে যেউ নারী হুয়ে রজবতী সে নারী অটৈননি অটে পুত্রবতী শনিবারে যেউ নারী রজ দশ বন্ধ্যাপণ রহি থাকে শুণ সুজন ভাବରେ ସାତଟା ଦିନ ସାତଟା ବାର କଥା ତମକୁ ବୁଝେଇ କରି ହଁ ହଁ ତ ସାତଟା ବାର ଭିତରେ ନାରୀ ଜାତିଙ୍କର ପାଇଁ ତିନିଟା ବାର ହେଲା ଅଶୁଭ କିନ୍ କିନ୍ଟା ରବିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କେନ୍ ବାର ଦିନ ହେଇଛ ରବିବାର ଦିନ
যে তুমি কাই চিন্তা করিছ হয় গো মন কে কাই দুঃখ করিছ রবিবার দিন মনুষ মরি যা বলুছ যে এন্তা খালি বারর কথা পড়িছি ননিটা হ্যাঁ। যদি অশুভ বার হইଥିଲେ ମଧ୍ୟ হয় গো ঠিক নক্ষত্র ঠিক লগ্ন ঠিক তিথি হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক সমୟରେ হয় যদি গো। নারী পুষ্পবতী হেবে হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে দোষ মানে কটি যায়সি হয় গো এ রবিবার দিন তুই হিচু বেলে বি কেনি নিকালে তোরটাকে মুই কাটি দেবি তুই কে ডক্টর হেলে কাটবো ডক্টর হ্যাঁ, এ বা হ্যাঁ। কিন পুরাণরে লেখা আছে জানিছ বনি আগ হি পরি জান এ পুরাণর বিধান হিটা রতি শাস্ত্র পুরাণরে রহিছি প্রমাণ ননিল চাল ইহাদে ঘরকে যাবার সময় হেলা তলটাকে টনকে দে পুতা হে কাম তো কলু না ইমা করঞ্জ পতর কলা চামু ডালি গাই খাই গলা নড়ামা বাজি সাগ ধকুলা বাজি সাগো ধকুলা গো বাজি সাগো ধকুলা আগ রাধা কৃষ্ণ নীরা আরম্ভ হেরা আরম্ভ হেরা আরম্ভ হেরা কেবে আসিবে শ্রীকৃষ্ণ লীলা আরম্ভ হেরা पिला हाँ हमको कहीं नहीं छाड़बो के बोलू छे এ মাছারবাটা ছাড়নি যে কেনতি জীব তোমার গাড়ি কি ওই তো কেন গাড়ি ଯିବା হেত কে কিনটা রাখিছ যে ଏବେ ତ ଏଇଟା ମାୟା ବରାନ ଦୁଇଟା ନୂଆ ଗାଡି ଆଣିছে ପୁତା কেন কিনটা ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ তোমার হে বুলেট কে ধর গো स्कूटी खना खूब छोटी गला বুলেটটা ভলটা ভল না রে বেরি হ্যাঁ। পছর লোকে টিকে তকলিফ কেনটা করছি যে আচ্ছা মৌসুম না ভাগলা বেলে ডাবল ডাবল এ! পাত্র তেলনে সিনা কিনি গো পছর লোক ই মোর মামু গো মামু হয় গো মোর গেল মামু এ চুচু মুসা আমকু নেই ছাড়ো গো हिया में घर के जीमो गुलशन गई गई होटो की लाली क्या बात रे मेरिया गुल गई गुलशन गई गई होटो की लाली हाँ। आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा तुझे फिर घर छुटाऊंगा बनाऊंगा मेरा घर वाली हमके दुई लोग के साथ बागो গার সাথে বুটি আছু हमको नहीं उत्कंठार तट्टे में फिटिंग अच्छी कर সিগো बोले हाय ठीक আছে हाँ ए मां बुट्टी के मारबू बुट्टी जन हिया में घर के जीमो ये मोर मामू गो मामू होय गो मोर गेल मामू हमको नहीं छाना गो पिला घर के जीवो ये कहीं नहीं सहा के करबा कहीं नहीं सहा के करबा जानी चोता के ते बुझामो ए मोर मामू गो मामू होय गो मोर गेल मामू आपको नहीं छाड़ो को पिला घर के जीवो
গলা কিটি কিটি রাতি লাগুছে ডরা ও সুড়ি যাউছে মো থরকে থরা গলা কিটি কিটি রাতি লাগুছে ডরা सुड़ी जाऊ छे वो थोरा के थोरा कहीं नहीं सहा के कर बाहा कहीं नहीं सहा के कर बाहा जानी चोका के ते बुझा मो नेना रे तू ही बुराना तुझसे बुरा ना कोई खुद ही दिल का रोग लगाए खुद ही बैठा रोए नैना रे नैना तुझसे बुरा ना कोई আরে ভাল পাউছু বেলে রে ফুলে আখি আখিলে মতে আমলি কহিবে ও ভাল পাউছু বেলে রে ফুলে আখি আখিলে মতে আমলি কহিবে তোর আখিকে দেখি যে মই সবু তুমি বুঝি তোর আখিকে দেখি এ মই সবু তুমি বুঝি যদি অଛୁ তেরা हंसी दे तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं मुझे है गो नोनी से हलिया पिला सीता रामंकर किए रामंकर छी भी लगबे किंतु सेटा यहाँ देने कहे बुझी पारिछ यहाँ दे कहले खूब बेले जनसंख्या जह अछन्ते कल कल टिके चाली छ तल माहौल गरम अछि कि नहीं रामंकर झियो भी सीता लगबे किंतु तार रहस्य कथा मुई आसी कर कहे कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं खूब शास्त्र अच्छी रे बनी आमर खूब शास्त्र अच्छे किंतु शांति दरकार गाँ के शांति थिबा बेले सकाल पतक में जने लोग शास्त्र सुनाबार दम अच्छे भलो भलो जिनिस मो पाखरे थिला कल कल हबारु सब बंद करि दिया गला बुझी पारिछ जेते बे शांति हेबा गाटा सकाल पतक 8 बजे तक में शास्त्र सुना यह दे कृष्ण आस्था समय है ननी से हलिया पिला ए सते फक्सी बजार ठाने बसा कला ननी से हलिया पिला मते देखी करी ननी से गाना गाएला पिला गो हलिया पिला ननी के ठीक चिनी छे कपाले दे छे सिंदूर टीका ननी के ठीक चिनी छे तोर फुल गजरा भाई कला न तेरे गुरी फुल गजरा भाई कला न मते इतर फुल गजरा भाई कला न तेरे गुरी फुल गजरा भाई कला न मते इतर हल्दी मका का दूटा हल्दी मका का दूटा हल्दी मका का दूटा कले 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 आई कले कले आई कले कले हे कले कले करी यारे नारी मके ना गुरा के मुस्कुरा 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 मंगुरा बोले चढ़ी हेला बोली मन के ना गुरा के मुस्कुरा मुस्कुरा मुस्कुरा
मानकर एंटरटेनमेंट लगी हाँ। आउ गोटे संबलपुरी गीत गायकर जिमा हाय गो ई मोर बाउरी बाउरी जीवन एमिति चला बाटटिए फूल थाउ कंटा थाउ चालिबाकु हुए फूल थाउ कंटा थाउ चालिबाकु हुए ए मोर बाउरी रे ए मोर बाउरी तोर लागी मरी जिमिलो मरी जिमी सुना मरी जिमी তুই মোর বাউরি মুই বাউরা তুই মোর পাগিলি মুই পাগলা তোর লাগি মরে মুই জীবিল মরে জীবি সোনা माँ कसम मोरी जिमी ए मोर बाउरी रे ए मोर बाउरी रे ए मोर बाउरी तोर लागी मरी जिमिलो मरी जिमी सोना मरी जिमी मरी जिमी सोना मरी जिमी तुई मोर पागिनी मुई पगला तुई मोर बाउरी मुई बाउरा तोर लागी पागल जिमिलो मरी जिमी सोना मरी जिमी मरी जिमी सोना मरी जिमी मरी जिमी सोना मरी जिमी मरी जिमी सोना मरी जिमी